Welcome to Helen's English Center. Let's begin the lesson. Present tense, tiempo presente. We use different tenses of verbs in sentences, depending on when the action takes place. Usamos diferentes tiempos de verbos en oraciones, dependiendo de cuándo la acción tiene lugar. Present tense, happening now. Tiempo presente, sucediendo ahora. Susan cooks rice and beans for me. Susan cocina arroz y frijoles para mí. Tom grills chicken for me. Tom asa pollo a la parrilla para mí. She bakes apple pie. Ella hornea pastel de manzana. He listens to jazz music. Él escucha música de jazz. Adam fixes his bike. Adam arregla su bicicleta. She claps at his performance. Ella aplaude ante su actuación. The father prepares for the show. El padre se prepara para el espectáculo. Helen paints the bag. Helen pinta la bolsa. The colors of her hair are great. Los colores de su pelo son geniales. The end.